Dragi prijatelji, dobrodošli u novu epizodu Zločina i senki. Večeras ćemo obraditi jedan jako zanimljivi slučaj koji se desio 2007. godine u martu. Sada, ja ne mogu da kažem tačno desio se u ovom ili onom mestu, zato što je to malte ne bila jedna serija zanimljivih dešavanja, a radilo se o jednom čoveku. Naime, 10. marta 2007. godine u Valjevu, negde oko 11 časova, grupa lica koja je skupljala neke sekundarne sirovine iz kontejnera, malte ne u samom centru grada, u jednoj crnoj kesi u kojoj je bila gomila starih novina, pronašla je ljudsku glavu starijeg čoveka. I odmah su pozvali policiju. Policajci su bili zgroženi. Stavili su u specijalnu kesu tu glavu, odneli su u SUP Valjevo, odmah su obavestili kriminalističku policiju iz Beograda i rekli su da oni u njihovoj kartoteci nemaju evidenciju sličnog čoveka koji bi izgledao po opisu ove ljudske glave. I rekli su da se radi o čoveku koji je u 80. godinama. I naravno, iz uprave kriminalističke policije iz Beograda su došli sa forenzičarima, uzeli su tu glavu, stavili su u specijalnu kesu i odneli su u svoj centar radi daljeg utvrđivanja o kome se zapravo radi. I dok su oni razmišljali kako da krenu sa utvrđivanjem identiteta, da li da idu listanjem preko centralnog kompjutera kako izgledaju ljudi kojima je izdata lična karta u Srbiji, policajci su takođe došli do zaključka da treba da pošalju centralnu depešu svim SUP-ovima, da iz domova zdravlja prikupe kartoteku starijih ljudi koji imaju karton za lečenje zuba i da se uporedi sve to da bi se ustanovilo o kome se radi. Međutim, odmah sutra dan upravi kriminalističke policije u Beogradu stiže depeša iz Novog Sada da su na novosadskoj deponiji skupljači sekundarnih sirovina pronašli ljudske noge i da one najverovatnije su pripadale starijoj muškoj osobi. Odmah su poslali ljude za Novi Sad, doneli su noge u upravu kriminalističke policije, forenzičari su utvrdili da se radi o istom čoveku. Zapravo, glava iz Valjeva i noge iz Novog Sada pripadale su istom čoveku. I sada su bili zbunjeni. O čemu se zapravo radi? Ko je taj čovek? Zašto su noge na deponiji u Novom Sadu, a glava u Valjevu? Međutim, dok oni razmišljaju šta sada i odakle da počnu radi utvrđivanja identiteta tog lica, iz Rume stiže depeša da je isto na gradskoj deponiji ovog grada, znači u Rumi, pronađeno truplo jednog starijeg čoveka. I pretpostavljali su odmah da se radi o istom čoveku. I malte ne, pola sata posle toga stiže policijska depeša iz Zemuna, znači iz Beograda, u upravu kriminalističke policije, u kojoj je napisano doslovce da je od grupe skupljača sekundarnih sirovina prijavljeno da su pronađene ljudske ruke u jednoj crnoj kesi gde je isto bila velika količina starih novina. Inspektori uprave kriminalističke policije skockali su priču i rekli su sada kada imamo ruke, lako ćemo ustanoviti o kome se radi. Takođe, naravno, forenzika je utvrdila da se radi o istom čoveku, znači znali su da noge iz Novog Sada, truplo iz Rume, glava iz Valjeva i ruke iz Zemuna pripadaju istom čoveku. I sada, pošto su imali ruke i naravno otiske papilarnih linija, policija je odmah ustanovila da se radi o licu koje se zove Živojin Margetić. A ko je bio zapravo taj gospodin? Živojin Margetić je rođen 1938. godine u Novom Sadu. Tu je završio osnovnu i srednju školu, završio je
ekonomski fakultet, bio je član Saveza komunista, radio je u Privrednoj komori prvo grada Novog Sada, a kasnije i u Privrednoj komori Vojvodine. Bio je oženjen jednom gospođom sa kojom nije imao dece. U nekim svojim 40. godinama života on se razvodi od nje, živi sa roditeljima u tom stanu koji je i nasledio, znači, od njih, i kada su mu roditelji umrli, on se dugo godina posle toga nije ženio, živeo je sam, da bi malte ne pred smrt počeo da živi sa jednom gospođom, i ona je umrla 2006. godine. Godinu dana pre nego što je pronađeno njegovo telo raskomadano u više gradova Srbije, na deponiji ili u kontejnerima. Živojin Margetić je bio poznat u Novom Sadu ne samo kao dobar ekonomista i kao dobar funkcioner i radnik Privredne komore Vojvodine, on je bio aktivan i u Sportskom savezu, i ni manje ni više nego u Fudbalskom klubu Vojvodina. On je obožavao Fudbalski klub Vojvodina, navijao je, znači, za Vošu, voleo je novosadske crveno-bele i govorio je da su mu oni najbitniji u životu. Rekao je: ja nemam decu, ali moja deca igraju za Vošu. Svi igrači Vojvodine su moja deca. I tako su i oni njega doživljavali. Zvali su ga Ćale. A naravno, obožavala ga je i kompletna uprava Fudbalskog kluba Vojvodina, zato što je Živojin, jer je radio u Privrednoj komori Vojvodine, pronalazio i dobre sponzore za ovaj fudbalski klub. Kada je otišao u penziju, on je i dalje bio počasni član uprave fudbalskog kluba, voleo je i dalje da bude viđen sa čelnicima kluba. Često dok su bile te neke proslave, govorio je da on voli samo proverene stvari. Rekao je da voli klub za koji navija, da je voleo firmu u kojoj je radio, zapravo Privrednu komoru Vojvodine, da voli svog lekara kod koga se leči, jer ga bira zato što mu veruje, i bira banke u kojim štedi svoj novac, jer smatra da je novac koji je on zaradio, zarađen poštenim radom, a ja ne sumnjam da je to tako bilo, i da ne želi svakom da poveri svoju ušteđevinu. Živojin Margetić nije imao neke velike pare, u smislu sada da je on bio milioner. On je smatrao da treba da ima izvesnu količinu deviza u dobro proverenoj banci, po mogućstvu da je strana, jer kako je i sam više puta govorio, sve što je dobro dolazi nam sa zapada. I on je odabrao da svoju ušteđevinu štedi u EFG banci i oročio ju je na 5 godina. Mislim da je Živojin Margetić dobro razmišljao za svoju starost. On je više puta i rekao, pošto imam stan u najstrožem centru grada, to je veliki stan, skoro 100 kvadrata, on je mislio da taj stan ili da opštini na poklon i da ode u neki državni starački dom, ili da isti stan putem ugovora pokloni Fudbalskom klubu Vojvodina, da bi oni isti dali nekom fudbaleru koji nema rešeno stambeno pitanje. Međutim, ta banka u koju je imao bezgranično poverenje isto je počela da se interesuje za njega. Zvali su njegov fiksni telefon, zvali su njegov mobilni telefon, nije se javljao ni na jedan ni na drugi. Zatim je jedan radnik, jedan službenik banke otišao do njegovog stana, zvonio je tamo bezbroj puta, 2-3 dana je odlazio, sa nadom da će se Živojin pojaviti, jer je trebao da mu uruči poziv direktora banke, jer navodno direktor banke želi sa njim da obavi jedan razgovor. E sada, pošto oni nisu pronašli Živojina, oni su se uplašili da slučajno Živojin nije preminuo i da se ne nalazi mrtav u svom stanu. I prijavili su slučaj policiji. Oni su otišli u inspektorat novosadske policije i rekli su da sumnjaju da se
njihovom klijentu Živojinu Margetiću nešto strašno desilo, jer isti se ne odaziva na telefonske pozive, niti se javio na Telegram koji su mu oni uredno poslali, da žele sa njim da obave jedan razgovor poslovni, a takođe i službenik banke je išao na njegovu kućnu adresu, zvonio je tamo nekoliko dana i nije uspeo da pronađe Živojina. I hteli su da policija proveri da slučajno nije on u nekoj novosadskoj bolnici ili da uz pomoć sudskih radnika i inspektora uđu u stan i da vide šta se zapravo dešava u stanu Živojina Margetića. Da nije možda preminuo, jer zapravo radi se o čoveku od 85 godina. A zašto su zapravo radnici banke toliko bili zainteresovani za zdravlje Živojina Margetića? Radi se zapravo o tome da banka svakog otprilike 5. u mesecu radi proveru dokumentacije iz prošlog meseca. Zapravo radi se provera ispravnosti kompletne dokumentacije kako bi mogao da se podvuče saldo za prethodni mesec. I kada su došli do dokumentacije Živojina Margetića, oni su ustanovili na njihovo opšte zaprepašćenje da je Živojin Margetić 23. februara te godine raskinuo ugovor o oročenoj deviznoj štednji u iznosu od 10.000 eura. Bez obzira što je taj novac bio oročen na 5 godina. I sada oni su naravno hteli da pozovu Živojina, da obave razgovor s njim, da vide zašto je on posle godinu dana raskinuo ugovor, zašto je jednu izvesnu količinu novca platio banci kao penale zbog raskidanja ugovora. To je bio, ja mislim, iznos od nekih 700 eura. I hteli su da vide šta je zapravo problem, jer nisu hteli da dozvole da slučajno Živojin Margetić, kao bivši radnik Privredne komore Vojvodine, sretne nekog svog bivšeg kolegu i da kaže ja sam otišao iz ove banke zato što oni su krajnje loši. I po svaku cenu su hteli da ubede Živojina da ponovo postane njihov štediša, još su planirali da mu ponude neke povoljnije kamate, pa čak i neki kredit. Posebno ih je čudilo to što taj ugovor nije lično raskinuo Margetić, nego je jedno drugo lice došlo i raskinulo taj ugovor. Radilo se o jednom čoveku koji je imao 32 godine i koji se zvao Vlada Spiridonov. Radnici su mislili da se najverovatnije radi sigurno o njegovom unuku. Međutim, jedan čovek koji je tu bio, jedan službenik, činovnik banke, rekao je, pa stanite, ja odlično znam Živojina. Živojin jeste, bio je i on i oženjen i ženio se nekoliko puta, ali on nije imao dece. I nema on neku blisku familiju, kakav unuk, ajde da proverimo ko je taj Vlada Spiridonov. Onda su otišli do pravne službe, tamo su isto našli neku dokumentaciju koja se odnosila na raskid te štednje i videli su da je ista uredno overena u Novosadskom sudu. Odnosno da Vlada Spiridonov ima sudsko ovlašćenje da može da podigne ušteđevinu Živojina Margetića u iznosu od 10.000 eura. I prilikom tog raskida ugovora platio je 700 eura raskid ugovora i podigao je znači novac i otišao je. To se desilo 23. februara. I sada odmah je tu po upravi banke počelo da se priča da treba to prijaviti i policiji, da provere ko je taj Vlada Spiridonov. Ako ne mogu da nađu Margetića, da dođe Vlada Spiridonov, da objasni razlog zašto je povukao novac iz banke i da tom mladom čoveku ponude možda i neki povoljni kredit. I naravno, sve je to slušao i jedan mladić, zapravo službenik banke, koji je isto bio u toj kreditnoj službi
i koji je radio kao referent i znao je dobro ko je Vlada Spiridonov. A zašto je on znao odlično ko je Vlada Spiridonov? Pa zato što mu je Vlada Spiridonov zapravo dobar drug. A taj službenik se zvao Zoran Munčan. Mladić koji je star 31 godinu, koji je završio ekonomski fakultet sa najboljim ocenama i koji potiče iz jedne vrlo ugledne pravničke porodice iz Novog Sada i koji je na preporuku nekih ljudi preporučen kao dečko koji obećava. Znači, banka je imala bezgranično poverenje u ovog mladića. Ovaj bankarski sastanak se inače odigrao u petak 9. marta 2007. godine, negde oko 13 časova. I rekli su ovako, o ovome sve treba ipak obaviti jedan poseban razgovor u ponedeljak, kada se vratimo sa vikenda, i pozvaćemo lično Živojina da dođe da vidimo o čemu se radi. I sada, pošto je i tom sastanku prisustvovao i Zoran Munčan, on je odmah u njegovoj glavi video da tu nešto ne štima i da podhitno treba da preduzme neku radnju. A zašto je zapravo Zoran hteo da preduzme neku radnju? Zato što je osetio veliku opasnost. Jer Zoran ne samo da je znao odlično Vladu Spiridonova, on je odlično znao i Živojina Margetića. I odlično je znao zašto je Vlada podigao novac i na koji način je Živojin njemu dao ovlašćenje da isti može da podigne. I kada je otišao kući posle posla, pošto je živeo u neposrednom Živojinovom komšiluku u centru Novog Sada, on je mobilnim telefonom, pošto je imao telefon od Živojina, pozvao je Živojina da dođe kod njega na kafu. E sada, ja ne znam tačno kakve su sve veze bile između mladog Zorana i Živojina Margetića, jer očigledno se ne radi samo o nekim poslovnim bankarskim vezama, ali najverovatnije da je između ovo dvoje ljudi postojala neka vrsta prijateljstva, u čiju prirodu ja neću ulaziti. Bilo kako bilo, odmah čim ga je Zoran pozvao, Živojin je to prihvatio i došao je na kaficu. Međutim, umesto kafice, sačekale su ga snažne mladićeve ruke, zapravo Zoranove ruke, koje su ga uhvatile za vrat i čvrsto ga stegle. Njega je Zoran udavio u ulaznom hodniku i kada je ubio Živojina, on ga je uvukao u svoje kupatilo. Znači, kada ga je smestio u kupatilo svoga stana, u kome je inače živeo sam, bez roditelja, zaključao je stan i otišao je do Mega Marketa. I tamo je svojom platnom karticom kupio sledeće stvari. Jednu veću mesarsku sekiru, odnosno sataru, jedan bonsek i kupio je jednu električnu brusilicu. Možete da zamislite šta je sve ovaj mladić spremao u svojoj glavi. I kupio je 2 pakovanja najvećih džakova za smeće. On je platio to svojom bankovnom karticom i vratio se nazad u svoj stan. Ušao je u kupatilo, uzeo je i skinuo ga je golog, njegove stvari je stavio u jednu kesu, pa zatim tu kesu u drugu kesu, to je sve zavezao u čvor i stavio ispred kupatila. A onda je uzeo onaj alat koji je kupio u Mega Marketu, ušao je u kupatilo i počeo je da seče mrtvo Živojinovo telo. I pošto nije baš bio vičan mesarskom zanatu, on je telo Živojina Margetića isekao na veće komade, naravno ona meka tkiva, utrobu, jetru i srce, stavio je u jednu kesu, a onda se vratio u kupatilo koje je bilo svo isprskano krvlju i sekao je i dalje
bonsehom telo nesrećnog mrtvog čoveka, sve je to stavljao po nekom šablonu, ruke zajedno, noge zajedno, telo je isekao kao da seče neku životinju niz kičmu i stavio je i to zajedno u jednu kesu, sve je spakovao, a onda kada je sve to stavio u posebne kese, prišao je jednoj velikoj hrpi starih novina koje je imao u izobilju, zato što je to uzeo od svog prijatelja, jer je on radio u jednoj redakciji gdje se izdavao jedan poznati časopis, ali prelamač u toj redakciji bio je Zoran Munčan, mladić koji je zapravo podigao deviznu štednju pokojnog Živojina Margetića. E sada, Zoran, pošto je imao veliku količinu tih novina, on ih je uzimao i stavljao onako u one džakove, da to izgleda kao da nosi stare novine koje će negde baciti. Počeo je da iznosi jedan po jedan i stavljao ih je u gepek svog automobila. I kada je krenuo, Zoran je kesu sa nogama bacio u kontejner koji se nalazio blizu njegove zgrade. Onda je nastavio dalje, otišao je do Rume i tamo je bacio kesu sa trupom nesrećnog Živojina i nastavio je dalje ka Beogradu. Kada je stigao u opštinu Zemun, on je tamo bacio kesu sa rukama. I kada je bacio tu kesu sa rukama, shvatio je da je zaboravio u svom stanu još jednu kesu. I odmah je seo u automobil i vratio se nazad za Novi Sad. I sada kada se Zoran vratio u svoj stan i kada je onako prošao pored one glave, on je otišao prvo do svog radnog stola, iz koga je uzeo jedan kvoter heroina, stavio je na sto i isti je ušmrkao i natrljao je svoje desni. Tako da ga je to, kako on je zamišljao, malo ohrabrilo. Međutim, heroin je radio svoju priču i on je počeo malte ne da doživljava te tripove, odnosno stondove. Počeo je da pada u neki polusan i imao je osjećaj kao da će Živojinova glava sada odjednom da oživi, da izađe iz one kese i da dođe i da ga ugrize za neki deo tela. I onda se onako totalno oduzet od droge, ustao je onako, oteturao se do one kese, uzeo ju je i izneo je na terasu svoga stana. A onda je uzeo jednu fotelju i dogurao je do vrata terase i zatvorio je onako iz straha da slučajno se Živojin ne povampiri i ne uđe unutra. Takođe je zatvorio i dobro prozore, jer je po nekom njegovom tripu, gledajući te filmove o vampirima, znao da vampir ne može da uđe u stan ako mu se ne otvori prozor, vrata ili nešto slično. I tako obezbeđen, legao je da spava, ali je pritom sada uzeo i zamutio je jednu supu, uzeo je iglu i zabao u svoju venu. I kada se tako uradio, totalno se oduzeo i počeo je da sanja. Sanjao je lepe snove. Najverovatnije on sanjao možda i neke dečačke utakmice voše na koje je išao i možda je sanjao i Živojina iz mlađih dana. Ko zna, možda je on svog komšiju Živojina doživljavao na jedan sasvim drugi način. Možda se on sa Živojinom družio i pre 20 godina, kada je Živojin imao nekih 65 godina i kada je trebao, recimo, da ode u penziju, kao ugledni privrednik Vojvođanske privredne komore. I kada je svanulo, Zoran se budi, ustaje, odlazi do kupatila, verujući da je sanjao neki ružni san, i kada je ušao, on se sledio. Video je gomilu krvi. Stan je bio sav isprskan krvlju. Kada? Puna krvi. Tu je bio alat koji je koristio za komadanje tela. Shvatio je
da zapravo nije ništa sanjao, nego da je uradio jedno vrlo monstruozno ubistvo. Otišao je na njegovu terasu i tamo je stajala fotelja koju je on stavio uveče. Povukao je fotelju, izašao vani na terasu i video je kesu koju je stavio prethodne večeri. Tu gdje ju je stavio stajala je Živojinova glava u kesi punoj onih časopisa. I to je sve onako šuštalo na onom martovskom prohladnom vetru. Bez obzira što je napolju grejalo sunce, ipak je baba Marta radila svoje. Bilo je prohladno. I valjda taj hladan vetar ga je malo onako dozvu pameti. Shvatio je da mora da se otarasi te glave. Uzeo je onu kesu sa glavom, uneo ju je u sobu, obukao se na brzinu i sada je smatrao da je on posle onog trežnjenja od onog silnog heroina koji je uzeo te večeri, odlučio da kesu sa glavom nikako ne baci u Novi Sad, jer je možda neko otkrio neki deo tela i odlučio je da ide starim putem za Beograd, odnosno preko Sremskih Karlovaca i preko Fruške gore i da siđe za Beograd i da nastavi dalje ka Šumadiji. Besciljno je znači krenuo u neki grad, vozio je onako kao u nekom polu snu i samo je ispred njega odjednom bila tabla na koju je pisalo Valjevo. I onda je Zoran mislio, dobro, idem da bacim ovu glavu u neki kontejner, a onda idem da popijem jedan dupli espresso kako bi počeo da funkcionišem. I to je i uradio. Bacio je onu glavu u jedan kontejner, otišao je nekih par stotina metara do jednog kafea, popio espresso i krenuo nazad za Novi Sad, sa ubeđenjem da je izvršio savršeni zločin i da nikada neće biti otkriven. A zašto je sve on ovo uradio? Zoran Munčan je inače bio dugogodišnji ovisnik o heroinu. To je bila njegova velika tajna, koju niko nije znao osim njegovih najboljih drugova, koji su takođe koristili heroin. I on je onako samo ponekad bio čudan svojim kolegama na poslu, zato što je bio izuzetno bled, kao da je malokrvan. Primećivali su da se njegove zenice faktički i ne vide u njegovim očima, jer ovisnici o heroinu imaju takve oči. I ne znam, kolege su najverovatnije to tumačile, sigurno je Zoki imao burnu, neprespavanu noć i zato deluje umorno. I bez obzira što je Zoran imao platu od 1000 evra, ona nije bila dovoljna da Zoran plati kompletno zadovoljstvo svog užitka za ceo mesec. I zbog toga se zaduživao kod narkodilera. Oni su mu davali drogu na ler, znali su da će on da to plati jer im je pričao da on je bankarski radnik, podići će neki kredit od 10 i više hiljada eura, isplatit će im znači kompletni dug i da oni nemaju potrebe da sumnjaju u njega. A na ler je uzimao drogu i njegov najbolji drug Vlada, koji je ostao bez posla jer je krao u firmi gde je radio. I sada, za jednog narkomana njihovog kalibra, dnevna doza heroina, da bi zadovoljila njihove potrebe, morala bi da se plati novcem u iznosu od 80 eura. Puta 30 dana dođe se do jedne pozamašne količine para. A naravno tu su i drugi troškovi. I narkodileri to više nisu mogli da tolerišu. Rekli su, uzmi jednom već taj kredit, da rešimo ovaj dug, da to prebijemo i možeš da nastaviš i dalje da uzimaš robu od nas, jer i sam znaš da je naša roba najkvalitetnija u gradu. Inače, znaš šta te čeka. Zoran je znao
šta bi se desilo i odmah je počeo da pravi plan kako da dođe do novca. A kredit nije mogao da uzme iz sledećeg razloga. Zato što se protiv njega vodio disciplinski postupak i koji je ubeležen u kredit birovu. Jer je Zoran zloupotrebio svoj službeni položaj i od jednih penzionera koji su došli da ponište svoje kreditne kartice i da dobiju nove, ukrao 26.000 dinara, a od drugog 16.000 dinara. Ja sada ne znam zašto njemu banka nije podnela krivičnu prijavu, isto krivično delo prijavila policiji. Jer svaka krađa preko 5.000 dinara po zakonu Republike Srbije je krivično delo. Znači ne ide kao prekršajni postupak, nego kao zloupotreba službenog položaja i kao krivično delo. Međutim, s obzirom da je Zoran na to radno mesto došao po nekim velikim preporukama i da potiče iz ugledne pravničke porodice, najverovatnije da direkcija banke to nije ni prijavila policiji. I tu su napravili veliku grešku i propust. Kažnjen je nekoliko meseci da ne prima određeni procenat plate u punom iznosu, kako bi nadoknadio štetu. I naravno Zoran je to prihvatio sav srećan, obećao je da se to više neće ponoviti, jer nije ni bio svestan da je zapravo počinio to krivično delo. I to je Zoki dobro znao da će mu to praviti sada veliki problem ako podnese, znači, zahtev za kredit, odnosno ne može ga dobiti po nijednom osnovu jer odbiće ga kredit biro. Ne samo u banci gdje je radio, nego u bilo kojoj u Srbiji. I on je počeo da razmišlja kako da prevari nekog od deviznih štediša. I u celom tom njegovom razmišljanju i upravljanju nekog spiska ko bi bio najpovoljniji, izbor je upravo pao na Živojina Margetića. Zašto? Zato što ga je poznavao jer živi u njegovoj ulici, u njegovoj neposrednoj blizini i znao je da Živojin Margetić nema dece, da nema nikog od bliže familije, da mu je godinu dana pre toga umrla prijateljica, da živi sam, da ima pristojnu penziju, da novac koji je oročio u banci za ne daj Bože u iznosu od 11.000 eura mu nije tako neophodan i da neće primetiti sigurno u nekom dužem periodu da mu je isti skinut sa računa. I šta je on smislio? On je svom prijatelju Vladi dao predlog da preko jednog njihovog poznanika, koga su znali iz tog narkosveta, naruče falsifikovanu ličnu kartu na ime Živojina Margetića, ali na kojoj neće biti slika Živojina Margetića, već upravo tog njihovog prijatelja iz kriminogenog miljeja, koji je bio stariji čovek. On je bio poznati falsifikator, uradio je to bez problema za, kako je rekao, jednu glavu, a to je žargonski rečeno za 100 eura. Uradio je falsifikovanu ličnu kartu na ime Živojina Margetića sa svim njegovim podacima. Otišli su zajedno falsifikator kao lažni Živojin i Vlada do suda i tamo su u sudu napravili ovlašćenje da Vlada može da podiže njegove penzije i da može da podigne deviznu ušteđevinu iz banke gde je štedeo novac. I to su upravo i uradili 23. februara 2007. godine. Vlada je došao u banku sa ovlašćenjem, došao je na šalter, predao je zahtev da želi da raskine štednju svog rođaka, predao je ovlašćenje da podigne novac, službenica je pozvala referenta, kao referent se pojavio upravo Zoran,
rekao je da je to sve u redu, da je ovlašćenje overeno od strane Novosadskog suda i da nema nikakvih problema da se novac isplati, samo mora da se plati taj novac od 700 eura, što je vlada samo klimnuo glavom da se slaže, podigao je novac, potpisao je podizanje istog i izašao iz banke. Uveče su se našli u jednom kafeu, podelili su po 5000 eura i naravno svako je otišao svom dileru da vrati dug i da uzme novu količinu robe kako bi se počastio. U celoj ovoj priči najzadovoljniji su bili dileri. Sada, posle ove dobre kombinacije, kako ju je Zoki prozvao, počeo je odmah da razmišlja ko bi bio sledeći penzioner koga bi mogao da namesti na istu foru i to za neki mnogo veći novac. Sada je razmišljao koga će od svojih ortaka da ubaci, da to ne bude naravno Vlada, nego možda neki Pera, Žika, Mika. Čak je razmišljao da i predloži svom dileru da mu nađe nekog od njegovih klijenata, odnosno njegovih mušterija, i da mu nabaci igrača za tu priču. Jer takav posao može samo da osmisli i uradi jedan prevarant i jedan narkoman. I ko zna šta bi sve bilo dalje i ko zna koliko bi nesrećnih deviznih penzionera ostalo bez svoje ušteđevine da se nije desio onaj važni sastanak 9. marta 2007. godine. I Zoran je onako u panici odlučio da mora da se reši nezgodnog svedoka koji će biti pozvan od strane banke da bi ga pitali zašto je podigao svoj novac, odnosno zašto je dao svom rođaku ovlašćenje. I odmah je znao da će biti provaljeni i on i Vlada. I da bi sve to rešio, povoljno za sebe i svog druga, on je smislio ovaj monstruozni plan i ne samo da ga je smislio, on ga je sproveo i u delo. Sada, šta se dešava nakon ove priče? Kada je policija ustanovila o kom se licu radi, koje je zapravo pronađeno na nekoliko deponija u 4 različita grada, kada su dobili prijavu od radnika banke da nekoliko dana pokušavaju da dođu u kontakt sa Živojinom Margetićem i da on jednostavno ne odgovara niti na telefonske pozive, niti se pre toga javio na poslati telegram, niti otvara vrata svog stana, oni se brinu da on možda nije preminuo. Policija je odmah onako rekla, dobro, mi ćemo proveriti njegov stan, da li se on tamo nalazi ili ne, samo nam vi dobro dajte podatke i adresu onog mladića, njegovog rođaka, koji je podigao novac umesto njega. I onda su oni rekli, radi se o Vladimiru Spiridonovu i dali su njegove podatke, odnosno broj lične karte. Policija je imala čoveka koga zapravo traže i za koga sumnjaju da je najverovatnije izvršio krivično delo ubistva nad Živojinom Margetićem. I odlaze na adresu Vladimira Spiridonova, hapse ga, odvode ga u policijsku stanicu i čim je priveden, Vladimir je priznao krivično delo koje je uradio. Zapravo krivično delo prevare i podizanje ušteđevine koju je imao Živojin Margetić. Naravno, rekao je da o ubistvu ne zna ništa. Kada su ga pitali kako je došao na ideju da podigne novac Živojina Margetića, on je rekao da ga je sve to nagovorio njegov prijatelj koji radi u toj istoj banci gde je Živojin štedeo i da se zove Zoran. Policiji je bilo sve jasno. Naravno, odlaze na adresu Zorana Munćana, zvone na vrata, čim je otvorio, nisu ni ulazili, odmah ga hapse na samom ulazu, stavljaju mu lisice
i privode ga u policijsku stanicu. Odmah je došla i uviđajna ekipa koja je uradila pretres stana. Tu su odmah utvrdili da se u kupatilu i u hodniku nalaze tragovi krvi. Bez obzira što je Zoran pokušao to sve da spere sonom kiselinom i drugim hemikalijama, vešti krimitehničari i forenzičari otkrili su tragove krvi pokojnog Živojina Margetića. Kada su priveli Zorana, u njegovom novčaniku su našli svega 20 eura, 1.500 dinara i pronašli su 1,8 grama heroina. Faktički to posjedovanje heroina bilo je dovoljno da ga zadrže i da mu odrede pritvor do 30 dana. A u međuvremenu proverili su onaj račun njegove kreditne kartice i utvrdili su da je 9. marta 2007. godine u jednom, znači, mega marketu kupio upravo alat kojim je ubijen Živojin Margetić. I ne samo to, u gepeku Zoranovog automobila pronađen je i taj alat sa tragovima Živojinove krvi. Možete da zamislite koliko je on bio genijalni izvršilac ovog krivičnog dela kada je alat kojim je ubio vozio po gradu skoro mesec dana. Ne skoro mesec dana, nego tačno 20 dana. U policijskoj stanici, kada je bio priveden, on je priznao kompletno krivično delo i ispričao je tačno sve kako je uradio. Rekao je da je sve to uradio pod uticajem i dejstvom heroina i da se duboko kaje zbog toga. Također je rekao da je kupio Bibliju, da se moli Bogu svakog dana i da je razmišljao da izvrši samoubistvo vešanjem. Međutim, pošto je u Bibliji pročitao da je to najveći smrtni greh, Zoran je odlučio da živi sa teretom svog krivičnog dela. I naravno, ko zna koliko bi on tako živeo sa tim teretom da ga policija nije uhapsila. Posle nekoliko meseci počelo je i suđenje. Na suđenju Zoran ništa nije govorio, branio se ćutanjem. Imao je 2 advokata i to 2 ugledna novosadska advokata. Sudilo se i njegovom prijatelju Vladimiru. Naravno, ne za krivično delo teškog ubistva, već za krivično delo prevare. Vladimiru je brzo završeno suđenje, on je posle 6 meseci osuđen na 4 godine zatvora koje je izdržao u KPZ Sremska Mitrovica. A Zoran Munćan posle godinu dana osuđen je na 35 godina zatvora za 3 krivična dela. Za krivično delo prevare, za krivično delo posedovanje droge i za krivično delo teškog ubistva. Zoran Munćan je također na sudu izjavio da se duboko kaje, da je postao pobožan i da svake večeri se moli za pokoj duše pokojnog Živojina Margetića. Ja verujem da je to sigurno tako i Zoran će imati stvarno dosta vremena da se moli za pokoj duše nesrećnog Živojina. Punih 35 godina. Sada, ja bih samo hteo da kažem da dobro vodite računa sa kojim se ljudima družite, kod kojih ljudi odlazite kada vas pozovu na kafu, a također vodite računa i u kojim bankama ulažete svoju ušteđevinu. Također, ja bih savjetovao i bankarima, direktorima banaka, ako slučajno gledaju ovu moju emisiju, da kada primaju svoje službenike, traže od policije policijsku proveru da li su podobni za rad u njihovim bankama. Malte ne kao da se prima neko za rad u vojnu ili policijsku službu. Također, kada se prime ti radnici, također se treba raditi neka vrsta provere, odnosno malte ne neke unutrašnje kontrole njihovog ponašanja i rada u bankama. A isto tako,
trebalo bi da se rade i sistematski pregledi svojih radnika, koji treba da budu pod nadzorom same direkcije banke. Jer ne može se desiti da jedan narkoman ili pripadnik nekog kriminalnog klana radi u takvoj ustanovi kakva je banka i kojoj mi poveravamo svoju životnu ušteđevinu. Jer možemo biti tipovani raznoraznim mangupima. Da li zbog otmice, ne samo nas nego i članova naših porodica, a takođe možemo biti opljačkani ili ubijeni. Zato ja molim sve direktore banaka da budu krajnje odgovorni i da ne primaju po preporukama, nego po policijskim proverama. To bi bilo sve što imam da kažem o ovom slučaju koji ne sme biti zaboravljen, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.